ଏମିତି ଏମିତି ରହିଲେ ମୋତେ ୱାଓ ଗୁନ୍ଥା ହେଇକି ରହିବା ମୂଳଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାଲେଲୁୟା ଆମର ପିଲର ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଲାଗିକି ରହିବା ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଧରିବାର ଅଛି এই ଖଜୁରୀ ବାହୁଙ୍ଗା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଖଜୁରୀର ଫଳ ପୁଣି ବେଶୀ ବେଶୀ ବର୍ଷ ବି ରହୁଛି sakit po yang goji sidina jo ateng menim siko jata kutim po ରହୁଛି ନା ନାଇଁ ରହୁନି ଏ ସାନ ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ ବୋଲିକି ଗୋଡ଼ ପକାଇକି ପାଲା କେମିତି ବିକୁଛନ୍ତି ଖଜୁରୀ ଗତ ବର୍ଷଟା ଏ ଯାଇ ଅଛି ଲାଷ୍ଟିଂ କରେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ରଖିଦେଲେ ସେମିତି ତାର ଟେଷ୍ଟ ସେମିତି କି ଥିବ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହରାଏ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ଜୀବନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ଆମେ ହରାଇବା ନାହିଁ ବିନା ଆନନ୍ଦରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଲେବି ପୁସ୍ତକ 23 ପର୍ବ 40 ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉତ୍ତମ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖଜୁର ବାହୁଙ୍ଗା ଗହଳିଆ ବୃକ୍ଷର ଶାଖା ଓ ନଦୀ ତୀରସ୍ଥ 22 ବୃକ୍ଷ ଲେଖେନି ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 7 ଦିନ ଆନନ୍ଦ କରିବ ୱାଓ ସେଦିନ 7 ଦିନ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଉ ପଛେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯିବା କୁହନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ मनोरंजन को ओड़ी जा बिररे बिर निमना मंगाल यहाँ पे नाते ओड़ी जा और हम भी मंगाल में जा यांगो जी बराबर से कोडिंग करते हैं यांगो जी लिम से हालिम तुम ते हालिम तुम गमाड हाँ मंगाल में पो आगार बिरती पो ओ बाद आखी बंद करवार थिला ना बुद्धि बुद्धि नागार बेरते जा हमड़ी मन हाँ विचित्र गामाई बा हालेलुया दिले तगलटा आगार बेरते पो ओडी जा सक्के अपलिंग बातें ने जापो yang काम लीती दिलु गार्बेज ने पिंडे घरे ए अंतिम दिन मानकरे प्रार्थनार सहित पढ़ा गामाइबा गार्बेरम बाते मरंग बेंडेते ओके गामाइबा यांगोजी पछपटे गामाइबा हालेलुया कोरान नंग विचित्र नमता सदाय कोरान गाम Atrang banjir jalan badan suara badan kurangmu badanmu badan saya kan Mama wai serang balik kami haleluya Usal temnyenti liwang amana bugubin Sorry Kita ambil soke sora aja deh rumah aja Mama nak kinai bah Usal temnyenti liwang amana bugubin Akim binasana manggala minum Akim binasana manggala Oke Usapan jadi iwan mana bergubeng Akim binasana manggala minum Kenal kalian yang laga Dan kalian yang laga Kenal kalian yang laga Dan oke Kenal kalian yang laga Dan kalian yang laga Kenal kalian yang laga Dan kalian yang laga Amana semana kadang ini beta Kenal kalian yang lajang Bolo lagu niki Ini kaingi uttor dou no Ija kambing itte nasan bereng jam ada kutin दुर्गुण दे ली जाएगी बगर जागा नी समय gambar irpa ay digam to na usun na gambar irpa sanai sai kaya aten kuni iten momo soda number iten acha momo soda kutu bangki te ma ya baba ite jumbur mar yetta iten de pangli yetta ji ma ya
kunet momoso bindo bob sodnate amante you know baptum gamai haleluya jore ko haleluya usaltam nenti liwang nahi right abo jana lomba abo usaltam nenti liwang amanam gugwe kenal kali yang laja danukan yang laja amana senara kadang ni tambetai usaltam nenti liwang jade usaltam nenti liwang koi ni na yoben ए खैनी वाला धला ड्रेस पिंधब मिलब ना खजुरी बाउंगा भी मिलब ना जो मैंने मिलन एकत्र रहीबार अभ्यास नहीं आर विरुद्ध तार विरुद्ध जनकर टिके भूल हो गला गोड़ाई गोड़ाई करबे आदर क्रिश्चियन मान निजर भूल देखिबाटा दुसु नाही निजर आखि रे निजर भूल देखिबाटा हेउ नाही बमंडा टिके भूल हो गला बोले हां आयंबा 50,000 पांगाई बुझिंत या ओ मोबे कोड लेखाछि 50,000 दियो बाइबल लेखाछि गाँव का एजेंडा करबे नियम करबे सेटा करबे एटा करबे बस हमर एजेंडा एते पावर जे हमर टाइमिंग एते पावर जे प्रभु देइतिबा एजेंडा प्रभु देइतिबा व्यवस्था सेटा ठीक नाही 6 दिन तुमर पाई काम करो परिश्रम कर तू रुटी ना सिको जा आमी गागा नाबा बार नाबा वाटी के बा इरबा माय बॉडी नाते बुद्धनाम सले माय आम्बे नेनी जुम्बुरजी आपण बाबू मु समस्त चोर चोर ना रविवार दिन गिरजा करछो ना कितने घंटा 10 बजे आएगा 12 बजे चला जाएगा 2 बजे आएगा 3 बजे चला जाएगा सिर्फ 3 घंटा कितु नीति में थे तूर दिना नाते आमेना उसे गागा नवा मोइनावा इतन बलमा गिरबा 12 नवा बरुलिंगन भाई बॉडी नाते नेनम से तूरुडिना इतने आबार आंबेन आलम ते कुनी बारालिंगन कनी बॉडीना बोगर आंबेन बड़ी रोयंगन नेनप से लाते लिंगन कुनी कूट बन अनपसितर तूरुडिना गले हालेलुया मैं जुम्बुर जी 12 बजे आएगा 2 बजे जाएगा 10 बजे आएगा 12 बजकर जब 2 मिनट ऐसे हो गया ना वो चालक को देखेगा 2 मिनट ज्यादा बोल दिया डिकोन आ गया बोल दिया अजय ताको इसको निकालना होगा अब इधर से डिकोन को निकालेगा ना ऊपर से निकालेगा ऊपर जब जाएगा जिंगबा ना माडंबा लेना ये रखनिया तमा इतले एठी आपण डिकन को काढबे चालक को काढबे पालक को काढबे वाक्य कहला बेले इयाडे सियाडे कहले ताको विचार करबे जे जेमती विचार करबो से सेमती विचार रे विचारित हेबो ईश्वर को वाक्य क्लियर स्पष्ट प्रांजल एवं शक्तियुक्त आ कार्य साधक मध्य हालेलुया यदि भाई हमें जागृत होबा तारो भूल न धरिकी जति गोटे लोकर भूल हे गला आंठू भांगंतु जंग मरलेन आकोब्लाई आनिन सुई गलम गमले बिंदो आबिर ना ने को ये को अंतासन कितुम ताकू न कहि कि 4 जण यार साड जा ठुसुर ठासुर कि हमर चालक सेमती तार चालक सेमती हमर चालक न कहि कि गोटे कोन को जान